नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत करुचु मो चैनल रे। आशा करुचु आपण माने भलरे थिबे। जो ओडिसा रे वर्तमान गोटे हंगामा चलची हंगामा चलिबार कारण होउछु ओडिसा सरकार रो जो नुआ रूल टी कोन ना पीयूसी रूल रो माने कोन ना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट बहाना रे जो ओडिसा रो जनसाधारण मन को लुटुचु सरकार एथि पई दायी किए ना जो पोल्यूशन बहाना रे 10,000 टंका फाइन करूछंती एवं जहाँ पाखरे पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं से माने 100 टंका नाखा देबे रजिस्ट्रेशन करिवे एवं फाइन नेबे जहाँ द्वारा जो ओडिसा रे गोटे प्रकार मागणा योजना करी राजस्व खाली कर देजंती एवं ता जो ओडिसा रो गरीब लोक मान पाखरु नहीं लोक मान को देबे एवं जो धान पाई सब्सिडी देबा पाई माने जे माने ओडिसा रे बीजेपी सरकार गोटे प्रकार घोषणा करचंती ता पाई एमाने लोक मान को नहीं लोक मान को देबे तेणु गोटे प्रकार ओडिसा रो लोक मान को बोका बनौचंती जो पोल्यूशन ना रे 10,000 टंका नाखा फाइन करूचंती जदि जणे गरीब लोक दिन सारा जदि खटिबे 400 टंका कि 300 टंका पाइबो किंतु तांकर मास सारा इनकम होची 10,000 टंका से कोउटे आनी कि देबे 10,000 टंका जो लोकटी वर्ष वर्ष इनकम करी जदि गोटे सेकेंड हैंड पुराना गाड़ी नहीं थिए कि नुआ गाड़ी गोटे नहीं जंदी से लोक पाखरे एते टंका आसीबो कोउटी जो लोक माने आज 24 वर्ष धरी सरकार करथिबा सरकार को परिवर्तन कराई पारिले दिन आसिने ए सरकार को भी एही लोक माने ही जवाब देबे उचित काहे कि ना जो विकास रो ना नेगी ओडिसा रे बीजेपी सरकार तैयार हेतिला सेही सरकार एबे ओडिसा रो गरीब लोक मान को लुटिबार लागि जंती तेणु कथा होउची जो पोल्यूशन ना रे पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना रे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जो केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एवं ओडिसा रो मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जे माने कहूतले जे आमे लोक मानकर मंत्री लोक मानकर मुख्यमंत्री तेणु से लोक मान को लुटिबार लागि पड़चंती जो सरकार को लोक 16 मास हेलानी गोटे पर गोटे कंप्लेन जनाउचंती किंतु कौन सी समाधान करूनांती बर से माने निजस्व पकेट भरिबारे लागि पड़चंती बड़ बड़ बिल्डर एवं खनि माफिया मान को किछि कहूनांती एवं बड़ बड़ जो माने कंपनी करचंती एवं जो माने इटा भाटी सब करचंती सेतिरे कोन पोल्यूशन आसुनी ना सेतिरे धुआं बारुनी जदि जणे गरीब लोक गाड़ी चलिक जाऊँ ताकू 10,000 टंका धरी फाइन कर दौचु सांगे सांगे कौन से पोल्यूशन टा पूरा शुद्ध हो गला ना कला धुआं जगह पूरा धड़ा धुआं बाहर लगी नील धुआं कहतु ना जो इटा भाटी धुआं बाहर सेटा कौन परिवेश प्रदूषण होनी ना जो तालचेर बड़ बड़ कारखाना मान धुआं बाहर बेदांता जो कारखाना अच्छी से मानू तो जरिमाना लगौना सरकार किंतु जरिमाना किसी कौ मान को लगौचे ना ओडिसा रे जनसाधारण गरीब लोक मान को जो माने धनी लोक अच्छा ओडिसा रे से मानकर कौन सी फरक पड़ो ना कहीं ना से माने तांकर ड्राइवर अच्छी तांकर दिन सारा आरटीओ ऑफिस आगे जाई छिड़ा आवार नाही लाइन रे तेनु से माने सेठी पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं आसबे जदि भी जदि रास्ता रे धरा पड़ी गला तांको पई 10,000 टंका किछि दे किंतु जणे गरीब लोक दिन सारा काम बंद करिकि पोल्यूशन सर्टिफिकेट नेबे तापर जदि न करी धरा पड़ा तो मोटा अगर जरिमाना देवा पड़ो ये गोटे प्रकार ओडिशार जनसाधारण को लुटिबार लगी पड़ती जो सरकार को विश्वास करी लोके ओडिशार 24 वर्ष पर परिवर्तन करथिले से लोक मान को ही सरकार लुटिबार लगी मुझे कौन सी पार्टी नुहे कौन सी दलर नुहे कहीं ना जो सरकार ओडिशार विकास करने जगह रास्ता इलेक्ट्रिक घर स्कूल एजुकेशन ये सब न देखी गोटे गाड़ी धुआं बाहर तार पोल्यूशन एवं जदि आमे फाइन करदेबू से सांगे सांगे शुद्ध हो एमती लोक मान को भुआ बुलाऊँ जो मोहन माझी लोक मानकर मुख्यमंत्री बोली कहूची एमती जदि काम करेंगे मोहन बाबू आपण केबे भी लोक मानकर मुख्यमंत्री हो पारे नहीं लोक मान को जो सुभद्रा टंका देइथिले जो महिला मान गोटे हाथ में दौच आ गोटे हाथ में नहीं नौ माने लोकों पैसा लोकों दौरान पुणी पाखर
5 ଦଉଛନ୍ତି 10 ନଉଛନ୍ତି। ଏ ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି? ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଟା କଦାପି ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଥିଲେ ଯୋଉ ହାତରେ, ସମୟ ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହାତରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରକାର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଧାନ ବିକି ପାରୁନାହିଁ, ମଣ୍ଡିରେ ଟିକଟ ପାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ୱେରେ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ପୁରା ହଠାତ୍ ସଡେନଲି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ନା, ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। এটা ନିୟମ ଆଣିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରୋସେସ କୌଣସି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଗାଡି ତାଙ୍କ ପାଖରେ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓ କରିକି ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠି ତ ଆପଣ ମାନେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ନିଜ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାଲାଣ କାଟନ୍ତୁ। ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଧରା ପଡିଲା ପୁଲିସ ଭେନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଭେନ୍ରୁ ଜଣା ପଡୁଛି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ। ଲୋକ ତ ମଜା ଗୋଡେଇବେ ନା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଜା ଗୋଡେଇବା କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ କେମିତି ହବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଭଲ ହବ ଏବଂ ରୋଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଭଲ ହବ, ସେ ସବୁ ଦିଗରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ପଲ୍ୟୁସନ ବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଳକାରଖାନାରୁ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ବାଇକରେ ସେମିତି ଏବଂ 2 ହ୍ୱିଲରରେ ସେମିତି ଧୂଆଁ ବାହାରୁନି। ହଁ, ଯେମାନଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫାଇନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ ଗାଡି ବିକିକି ପଇସା ଦେବେ? ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ସରକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ଏହା କଣ ଠିକ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଲ କରୁଛି? ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ ନାଁରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡକାୟତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟରେ ହାତ ମାରୁଛନ୍ତି, ପଇସା କାଢି ନେଉଛନ୍ତି। এটা କଦାପି ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା କହି ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର କରୁଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଟିକସ ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିବେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଇସା ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ବଢିବାରେ ଲାଗି ପଡିବେ। ଯୋଉ ସରକାର ଆଜି लगभग 2 ବର୍ଷ ବି ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଥିଲେ लगभग 1,80,000 ପାଖାପାଖି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଡବଲ ରୁ 3 ଗୁଣା ପଇସା କରି ସାରିଲେଣି। 3,45,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଦରମା କରି ସାରିଲେଣି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା କଣ ବୁଝିବେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପକେଟ ଭରିବାରେ ଆପଣ ମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଫାଇନ ନେଉଛନ୍ତି ଫାଇନ ନିଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି ଯିଏ କି ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଚଢିଥିଲେ ସେଇ ବାଇକ୍ ବିକିକି ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନ ଭରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟା 10 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରି ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଆଣିଥିବେ, ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ବାଇକ୍ ବିକିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଫାଇନ ଭରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଗାଡିଟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ତା ବି ନୁହେଁ। এটা କୌଣସି ସାଇନ୍ସ ନୁହେଁ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏପଟେ ଭରିବେ ସେପଟେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ସମୟ ଆସିଲେ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖା ଖୋଲିବ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାର ଅସଲ ଚରିତ୍ର କଣ ଜଣା ପଡିଯିବ। କାହିଁକି ନା ବିକାଶ ମୂଳକ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୂଳକ କାମ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଜରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ନ କରିକି ଯୋଉ ପିୟୁସି ନାଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।